eso tienes que tener cuidado cuando tú vas a soltar una palabra, That's why you got to be careful when you release a word, porque hay un impacto en el mundo espiritual. because there is an impact in the spiritual realm. Y siento que hay personas que han recibido palabras And I perceive that there have people that have que received lo han words, condenado a ciertas situaciones, that they have condemned you to certain situations. pero en el nombre poderoso de Jesús de But in Nazaret, the almighty name of God, hoy cortamos toda palabra we cut every word que quiere frenar el propósito que Dios ya habló sobre ti. that wants to hinder the purpose God has put Palabras que over han you. condenado tu vivir, tu caminar. Any word that has come to condemn you. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit, tú nos diste la autoridad, Padre, you gave us the authority. porque cuando tú moriste en la cruz, Because when you died on the tú cross, clavaste, Señor, todo lo que nos atacaba, todo lo que el enemigo quería hacernos sentir, everything that the enemy wanted to make us feel and wanted to do y to los us, exhibiste públicamente a los principados, you exhibited the y principalities in public, levantaste nuevas actas. and you lifted up new acts. Oh Santo Espíritu de Dios, Thank you, Holy Spirit. gracias Jesús por las nuevas actas, Thank you, Jesus, for the life. pero you usted gave lo with tiene us. que creer, But you gotta believe it, que hay nuevas actas sobre su casa, that there's a new act porque in si your, usted in sigue your, in your pensando en house, las viejas actas, that there's new pacts and new words released over your house, no va a tener acceso a lo nuevo que el Señor le quiere entregar. because the old things are not gonna have Si access tú to the new sigues things God is pensando gonna en lo give que you. te condenaron, en la palabra que tus padres o tus familiares soltaron sobre ti, If there is something that is hindering you from words that your parents or your ancestors have given you, el acceso a lo nuevo de Dios nunca se va a abrir, but the access of the new things God wants to give you will never open, porque la palabra está aquí, because the word is here. pero usted la tiene que creer, But you also got to believe it. y después de creerla, tomarla por acción. And after you believe it, you got to put it into action. Santo Espíritu de Dios, Thank you, Holy Spirit. vamos, Santo, Santo eres tú, Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar Juan 14, versículo 21. Follow me to John 14. Thank you, Jesus. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que mantiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. El que mantiene mis mandamientos y los guarda, dice su palabra, Whoever has my commands and keeps them, says the word, ese es el que me ama. that is the one that loves me. Aquí hay algo poderoso en este versículo cuando lo leía, There is something powerful in this verse when I read it. y es que hay una condición para que Él se manifieste en la vida de nosotros. That there is a conviction for him to manifest over our lives. Y la primera condición es guardar sus mandamientos. And there is a condition for him to manifest in our lives. Porque cuando And the tú first guardas one sus mandamientos, is to follow his commands. comienzas a ver un orden en tu vida. Because when you begin to follow his commands, you will see order in your life. ¿Y cómo yo encuentro esos mandamientos? And how is it that I find those commands? Conociendo la palabra de Dios. Knowing the word of God. Y dice la palabra, y ese es el que me ama. And the word says that them is the one who loves me. Y cuando viene el amor del Padre viene sobre ti. And when the love comes, it says that the love of the Father comes over me as well. Y dice Jesús que Él nos amará también. And Jesus says that he will also love you. Y cuando veía esto decía, wow, hay una doble porción del amor del Padre sobre nosotros. And when I was reading this, I was being revealed to me that there's a double portion of God's love over us. Y lo conectaba con las bienaventuranzas. And I was connecting it with the blessings, Que la bienaventuranza significa doblemente bendecido. which means being doubly blessed. Y entonces cuando entraba la palabra y decía, cuando tú guardas los mandamientos, That when you go and you act upon the commands, la doble porción del amor del Padre comienza a depositarse sobre ti. then the double portion Yo of no sé God's si love usted begins to be entiende. deposited over your life. Yo no sé si usted entiende I don't know if you understand
que va a haber una doble porción that del there will amor be a del double Padre portion sobre ti. of Father being Cuando viene deposited esa over your doble life. porción del Padre sobre ti, There will be a double comienza portion a haber deposited un over your life. rebosamiento del amor. Por eso cuando tú llegas a los lugares comienzan a notar algo diferente, porque el amor comienza a desbordarse. Hay una doble porción, entienda There will que be a viene double portion una of doble love porción of del God amor de over Dios your sobre life. ti. That's why when Viene you begin algo to do nuevo, something, algo you will feel diferente. the love of God Y over you. entonces los que están alrededor tuyo That's why when comienzan God a is around notar que ese amor comienza a enamorarlos. Y And that's dicen, why that ese love amor que begins tú to tienes surround hacia us. mí, pero si Él los amó primero, ese amor comienza a depositarse sobre ti. But if He loved you first, that love will be deposited Y ahí over es you. cuando viene la última parte de este versículo And y that's when the dice, last part of this verse comes. yo me manifestaré en Él. That I will show myself to them. Entonces viene la manifestación So del Padre sobre ti. So He will manifest over you. Pero tienes que cumplir una condición: But you got to complete a condition. entender sus mandamientos y obedecerlo. And it's understand His commands and obey them. Y quiero que el team de media me coloque el mensaje y ahora vamos a entrar a la palabra de Dios. Now we'll focus in the word, and this is the title the Lord gave me. Y cuando el Señor me entregó esta palabra, yo decía, Señor, gracias. And when the Lord gave me the word, Y I el was título del tell Him thank mensaje you. es And the title of the message is la obediencia te habilita para la unción. Obedience qualifies you for the anointing. Repita conmigo, la obediencia Repeat after me. Obedience te habilita will qualify you para la unción. for the anointing. Pero créalo, But believe it, la obediencia obedience te habilita para la unción. will qualify you for the anointing. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y cuando buscaba el significado de la palabra obediencia, And when I was researching the definition of obedience, la palabra obediencia en el hebreo, the word obedience in Hebrew, y ustedes se van a sorprender mucho porque muchas veces nosotros mencionamos palabras en el hebreo y no sabemos el significado. Y esta palabra la hemos escuchado muchas veces. and you will be surprised that when I share this word, because we many times give words that we don't know the definition of them in Hebrew, but you're going to recognize this one. Y la palabra obediencia en el hebreo es chama. And the word for obedience in Hebrew is shama. Chama. Entonces cada vez que usted está diciendo chama, So every time that you say shama, chama está diciendo obediencia. you're saying obedience. Por eso cuando a usted se le mande a hacer algo That's why when you get up to do something y no está muy de acuerdo, and you're not too, you don't agree with it too much, no es el hombre que lo está haciendo, it's not the man that's doing it, es el Señor que está probando tu obediencia. it's the Lord that's testing your obedience. Y si usted no entiende, And if you don't understand, diga chama, say shama, chama. say shama. Ahora, cuando vas al español, So now when you go and you see it in Spanish, chama significa escuchar. shama means to listen. Y otro significado es escuchar atentamente. And another definition is to hear carefully. Y cuando tú escuchas atentamente, And when you focus your hearing, conectas tus oídos a la voz del Padre. you connect your ears with the voice of God. Y para los judíos And for the Jewish o hebreos, or the Hebrews, escuchar y hacer vienen juntamente. listening and doing are tied together. No los separan. They don't separate it. Nosotros los latinos sí separamos los verbos oír, We hacer. separate the verbs, but they don't. pero ellos, el oír y el hacer es algo que viene junto. But for them, listening and doing is something that's united. Y entonces cuando se mencionaba la palabra chama, So when you're mentioning the word shama, ellos estaban escuchando una dirección, they're listening for direction, pero la ponían en acción. but at the same time they're in movement. Y ahí es donde nosotros nos perdemos. And that's where we get lost. Estamos escuchando la voz de Dios, So we're listening pero to the nos word of quedamos estáticos. But we No stay nos standing movemos. still. Es And we tiempo don't que move. usted comience a moverse. But it's time for you to Es begin tiempo to que move. usted comience a caminar. But it's Es time for you to begin to walk. es tiempo que usted entienda lo que el Señor quiere hacer. And it's time for you to understand what God wants to do in your life. Pero vamos más profundo. But let's go a little bit deeper. En el griego la palabra obediencia In Greek, the word obedience means
se pronuncia Ipakou. It's ipakovo. No sé hablar griego. Pero el significado es escuchar bajo autoridad. But the definition for this is to listen under authority. Y entonces cuando tú estás obedeciendo, So when you're being obedient, estás escuchando bajo autoridad. you're listening under authority. Por eso cada vez que usted se le da una tarea es un ente superior que lo está mandando. That's why when you go and you do a Es el task, Padre Celestial que te está it's the mandando. Father, it's a heavenly Father sending you to do Muchas that veces task. el pastor el que te está mandando, pero tú no quieres Many times you obedecer. think that the pastor's the one Y sending yo you, te but you tengo don't want una to obey. noticia, el Señor está probando tu obediencia. But I come and I tell you that the Lord is Porque testing your para obedience. entregarte lo nuevo, For Him to give you the new thing, tú tienes que ser confiable. you have to be, Y He has to recuerdo cuando la confide. pastora le daba la palabra al pastor, porque fuiste confiable para manejar mi unción. Because Y you por were eso confident to- tú estás en un proceso donde el Señor te está probando. He confided Aunque you sea in the con lo anointing. mínimo, aunque sea viniendo a limpiar el templo, aunque sea viniendo a pintar las paredes, el Señor está probando tu obediencia You have to be para obedient in entregarte anything lo that he gives nuevo, you. para Whether he tells you entregarte, to go clean para the ver toilet, si eres whether confiable, He tells para you to go and manejar break the la laws. unción. He is testing your obedience. Porque in order la for him to unción no deposit se le the da a anointing. cualquiera. Because He's not just going to give La it to anyone. unción que viene de parte de Dios es The para anointing that alguien comes from God. confiable. Santo Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Señor. Thank you, Holy Spirit. Vamos a entrar a la palabra. Ya vamos a predicar. Gloria a Dios. Now we're going to go to the preaching. Vamos al libro de Segunda de Reyes, Let's go to 2 Kings, capítulo 2. chapter 2. Amén. Voy a estar compartiendo la versión Pechita. Es muy similar a la Reina Valera. No difiere mucho. Amén. Dice la palabra del Señor. Y aconteció cuando Yahweh iba a levantar a Elías hacia el cielo en un torbellino, Elías iba con Eliseo de Gilgad. When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way to Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: espérame aquí, porque Yahweh me envió a Betel. Pero Eliseo le dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces descendieron a Betel. Elijah said to Elisha, stay here, the Lord has sent me to Bethel. But Elijah said, as surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So they went down to Bethel. Y hay algo poderoso en estos dos versículos y vamos a estar desarrollando parte de este capítulo. And there's something powerful about these two verses, and we're going to go and develop them here. Y es lo primero que Elías, ya había llegado el tiempo de Elías de ser arrebatado, ¿verdad? The interesting thing that it was the time for Elijah to be taken up. Y sé que muchos conocen este pasaje, And I know that many of you know about this passage. pero hoy quiero traerles algo que el Señor me entregó. But today I want to share with you something that the Lord gave me. Y yo sé que cada enseñanza es como un pedazo de pan que llega a nuestro espíritu y nos alimenta. And I know that every teaching is like a little piece of bread that comes into our bodies and gives us that spiritual nutrition that we need. Siempre que sea de la casa correcta. It's as long as it's from the correct house. Porque Jesús, donde nació Jesús, era casa de pan. Because where Jesus was born, the name of it was House of Bread. Y ese alimento And that nutrition es el que nos reconforta y nos llena. is the one that fills us. Por eso cada vez que usted va a hablar de la palabra de Dios, entienda That's why every time you're going to go and speak about the Word of God, it's important for you to understand que el alimento espiritual viene de ahí. that the spiritual nutrition comes from the Word. Y todo lo que sale fuera de la palabra de Dios And whatever comes out of the Word of God no viene de Dios. doesn't come from God. Y en los tiempos que estamos viviendo, esto es otra advertencia, no sé por qué lo estoy diciendo. And in the times that we're living in, I'm going to share this. I don't know why I'm doing it, but I have to. Se levantarán hombres con falsas doctrinas, There will be men that will lift up with false doctrines,
doctrinas de demonios, dice la palabra. Doctrines of the devil, the word says. Incluso muchos dirán llamarse el Mesías And many will call themselves the Messiah, y muchos lo seguirán. and many will follow. Pero gracias a Dios But thanks to God que yo estoy frente a un pueblo that I am in front of a people que ama la palabra de Dios. that love the word of God. Y si usted no lo haga, comience a decir, yo amo la palabra de Dios. And if you got to say it, that you love the word of God. Yo amo leer la palabra de Dios. I love to read the word of God. Yo amo conocer la palabra de Dios. I love to know the word of God. Porque cuando usted tiene la verdad en sus manos, Because when you have the word in your hand, es como la casa que se crea sobre la roca. it's like the house that is built on the Que hard vienen foundation. las tormentas. The storm may come, Y aunque se quieran mover los cimientos, and although the foundation may want to move, su cimiento es Cristo Jesús. as long as your foundation is Christ. Y vamos a la palabra. And now we go to the word. Amén. Amen. Y se encontraba Elías, que había llegado su tiempo. Pero me llama la atención que dice, y Elías iba con Eliseo de Gilgal. And Elijah, it was his time for him to leave, but it's interesting how Elijah says that he was going to go with him. Aquí estamos hablando de un profeta And we're speaking about a prophet que escoge a su sucesor, that goes and chooses his successor, pero su sucesor no se separa de él. but the successor doesn't want to depart from him Y iba con él. and will go with him. Y lo más interesante And what's very interesting es que muchas veces nosotros somos llamados por Dios. is that many times we are called by God, Y cuando llega el momento, and when the time comes, cuando eres promovido, when you are promoted, cuando tienes un puesto, when you have a position, comienzas a separarte del que te lo dio. you begin to separate yourself from the one that gave it to you. Comienzas a alejarte del que te lo dio. You begin to alienate yourself from the one that gave it to you. Pero entiendo que hay un hombre, Eliseo, But I understand that there is men called Elijah, que a pesar de que él ya sabía lo que venía, lo que iba a acontecer, that although he already knew what was going to happen, él prefirió estar junto a su maestro. Elijah preferred to be close to his master. Y es importante que nosotros sabemos And it's important for us to know and understand que debemos estar junto a nuestro maestro. that we should be close to our master. Y estoy hablando de Cristo Jesús. And I'm talking about Jesus. No me malinterprete, Don't misinterpret me. pero le digo más. But I tell you more. Si el Señor puso autoridades espirituales sobre esta casa, But if the Lord puts spiritual es para authorities over que this esas house, autoridades también los guíen. but it's for them to guide you. Porque yo conozco un Moisés que guiaba en el desierto. But I see a Moses that led a people to the desert. Por eso nosotros debemos ser muy intencionales, cada uno de nosotros como ovejas, That's why we got to be very intentional like sheep y orar por nuestras cabezas, and pray for our house, for para our que el pastor, Señor siga depositando sobre ellos, for the Lord to continue to deposit over them, para que ellos tomen la dirección de parte de Dios y nos ayuden so they can receive the direction of God a and they can help us. acercarnos más a Dios. And that they guide us and get us Porque closer to God. cada cosa que tú hagas Because every single thing that you do tiene que ser para buscar la cercanía a Dios. has to be to get closer to God. Hoy tú no tienes que sacrificar animales, Today you don't need to sacrifice animals, pero tú tienes que sacrificar adoración. but you got to sacrifice Por praise. eso tú tienes que sacrificar oración. You got to sacrifice Tienes que prayer. sacrificar tiempo. You got to sacrifice time. Porque ese tiempo que tú estás sacrificando Because that time that you're no es para sacrificing, que tú seas exaltado, It's not for es you to be para que el exalted. Padre sea exaltado, It's for him es to be para que tú exalted. te acerques al Padre, It's for you to get porque closer la to the Father. cercanía al Padre es la que permite que tu interior cambie, because when you're closer to God, it allows your interior to be changed. y cuando tu interior cambia, And when what's inside of you changes, hay un efecto en el exterior. there's an effect that happens here in the physical. Vamos a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Y Elías le dice a Eliseo, And Elijah tells Elijah, espérame aquí, wait for me here, que Yahweh me envió a Betel. that the Lord sent me to Bethel. Pero Eliseo sabía But Elijah knew que no se podía separar de su maestro. that he cannot separate himself from his master. Y le dice, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. And Elijah said, as surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. Entonces descendieron a Betel. Then they both went to Bethel. Entonces descendieron a Betel. Then they both went down to Bethel. Y buscando más, And seeking more,
Betel significa casa de Dios. Bethel means house of God. Betel significa casa de Dios. Bethel means house of God. Entienda esto en el mundo espiritual. Understand this in the spiritual realm. Él estaba entrando a una ciudad, He was entering a city, pero más que una ciudad, but more than a city, era un lugar it was a place donde se revelaba la voz del Señor. where the stuff of God will be revealed. Hermano, deme Biblia de eso porque yo siento como que está un poco extraño eso. And let's develop that because it was a little strange. Y quiero que me coloquen Génesis 28:12. And I want you to show Genesis 28. Y en Génesis 28:12 estamos hablando de Jacob. And in Genesis 28:12, we're talking about Jacob. Y Jacob, cuando tiene el sueño, And when Jacob has his dream, dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían. he had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. Y lo más interesante que el lugar se llamó Betel. And what's interesting is that the place was called Bethel. Entonces el origen de Betel es de ahí. And then the origin of Bethel is there. Y espiritualmente Betel significa And spiritually, the Bethel means el lugar donde hay una comunicación de la tierra con el cielo. where there is a communication between the earth and the heavens. Yo no sé si usted entiende que en ese lugar I don't know if you understand, but in that hay place, ángeles que suben y que bajan. there's angels that go up and that they ascend and descend. Ellos estaban entrando en una dimensión donde iban a haber una comunicación directa con el cielo, He was sitting in, he was in an area, in a dimension where he would see angels come up and down. donde las dudas, Where the doubts, donde sus preocupaciones where your worries iban a ser quitadas, will be eliminated. porque habían ángeles que bajaban y subían. Because there were angels that will come No down and solo go up. llevaban la información, sino que traían la Not respuesta. only that will take information, Yo no but sé they si will usted bring entiende information. que es necesario que entremos a Betel. I don't know if you understand, but it's necessary Betel for us to go significa to casa de Bethel. Dios. It's important for us Casa to go de to the Dios house of donde hay God. comunicación directa con el cielo. For us to have a direct Y communication yo with the heavens. reflexionaba y le decía, Señor, pero ¿qué hay más? But that was Betel asking the Lord, significa cuando tú llegas a la casa de Dios, that when you come to the house donde of vas God, a encontrar esa escalera que suben y que bajan, When you find yourself donde in the va a center haber that goes up and down. mensajeros que van a traer la respuesta. And the messengers Pero es that will come and necesario bring que the tú message. entres a Betel, But it's que no important te for you to quedes move and fuera. enter Bethel. Entienda esto, Betel es el lugar but put this in your head. Bethel is donde the tú place vas a recibir la respuesta. where you will receive the answer. Y cuando caminamos en el camino del Señor And when we walk aligned with God, y somos esos nuevos creyentes and we are those new believers, y entramos a la casa de Dios and we enter the house of y God, comenzamos a conocer al and we Señor, begin to know God, comenzamos a entender lo que es la oración, we begin to understand what comenzamos a worship entender is. lo que es el ayuno, We begin to understand what comenzamos a fasting entender is. cuáles son los rudimentos de la vida de un cristiano. We understand what are the lives and qualities of a Christian man. Comenzamos a entrar en un discipulado. We begin to enter in discipleship. Y yo le tengo una noticia. And I have news for you. Aunque tú creas que el discipulado sea sencillo, And although you may think that el discipleship Señor is está easy and probando tu simple, obediencia. the Lord is testing your obedience. En ese discipulado sencillo, In that quizás simple para unos discipleship, que hayan estudiado otros más que otros, perhaps el there's some people Señor that have está studied more probando than tu others. obediencia. But the Lord is testing your obedience. El Señor está diciendo, estás en Betel, hijo. But the Lord is telling, let's see if you're obedient. Y en Betel es donde yo te voy a dar la respuesta de lo que tú And in necesitas. Bethel is where I'm going to give you the answers of what you need. Betel significa lo nuevo, entrar en lo sobrenatural de Dios. Bethel means they're receiving what is in the supernatural of God. Es donde los sueños se revelan. That's where the dreams are revealed. Yo no estoy hablando de la ciudad, yo estoy hablando de lo espiritual. I'm not talking about the city, I'm talking about in the spiritual realm. Mientras más tú te acerques a la casa de Dios, But the closer you get to the house of God, más cerca estés tú de la casa de Dios. the closer you are to the house of God, Todas esas preguntas, all those questions van a ser respondidas. will be responded. Yo no sé si usted está listo para recibir esto, I don't know if you're ready to receive this, pero yo estoy en casa de Dios. but I am in the house of Yo God. estoy viendo ángeles que suben y que bajan. I'm seeing Y angels no lo coming up estoy and viendo down. físicamente, I am pero lo seeing estoy it. viendo cada día que camino en esta tierra. But every time that I Porque walk el in Padre this land, tuyo sabe tu necesidad. Because Porque he el knows my Padre tuyo necessity. conoce lo que tú because necesitas. the Lord knows what you need.
Y muchas veces tú te dices, ¿por qué ocurre esto? And sometimes you ask yourself, where did this Es que happen? estás en casa de Dios. It's that you're in the house of God. Santo Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit. Vamos a seguir en la palabra del Señor. Let's continue in the Word of God. Y los discípulos de los profetas que se hallaban en Betel And the disciples that were in Bethel, salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron, they went to Elijah and they asked him, ¿no sabes que hoy Yahweh tomará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él les contestó, yo también lo sé, guarden silencio. don't you understand that today your master will be taken up? But be still and be quiet. Él les dice, guarden silencio, He told them, stay silent, porque ya se le había revelado lo de su maestro. because it was already revealed Pero to him era the thing of his necesario que master. entrara a casa de Dios, But it was que es important for him to be Betel. to the house of Era God. necesario entienda que él está dando una respuesta porque esos profetas están conectados también a Dios. No es que no estén conectados, pero ellos están confirmando lo que ya el Señor te reveló. Por eso muchas veces entienda que los profetas vienen a confirmar lo que el Señor ya te reveló. It's important for you to understand that Elijah was in the house of God, and it was important that all those prophets were all connected together and were receiving the revelation of God. That's why many times prophets come to reveal to you and confirm what a prophet has shared or what God already spoke to you. Ya él entendía lo que iba a pasar. He already knew what was going to happen. No era casualidad que había entrado a Betel. It wasn't a coincidence that he entered in Bethel. Cada palabra que está escrita en la Biblia no es una casualidad. Every word that is written in the Bible is not a Es una coincidence. enseñanza, mi hermano. It's a teaching, brothers and sisters. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y muchas veces hay personas And many times there are people que van a querer decirte lo que viene, that want to tell you what's coming, pero el Señor te lo tiene que revelar a ti primero. but the Lord has to reveal it to you first. Por mucha unción que esa persona sea usada, Regardless of the anointing and how much that person is used, recuerda que el Señor quiere hablar contigo. remember that the Lord needs to speak with you. Y desde ahora yo te exhorto, mi hermano, And from now, I share with you que tu lugar de oración is that you go and that you pray, lo declares como casa de Dios. that you go and you declare it house of Lord. House Si of no the has Lord. visto lo sobrenatural, If you haven't seen the supernatural, si no has recibido la respuesta de parte de Dios, if you haven't received the answer of God, from God, comienza a declarar tu lugar de oración begin to declare in the place, in your secret place, como casa de Dios. the house of the Lord. Amén. Amen. Y seguimos adelante, versículo 4. Y entonces Elías dijo a Eliseo, espérame aquí, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y Eliseo le dijo, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces ellos fueron a Jericó. Then Elijah said to him, stay here, Elijah. The Lord has sent me to Jericho. And then he replied, as surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So they went to Jericho. Aquí estamos viendo, mis hermanos, Here we are seeing un servidor we see a servant que nunca se separó de su maestro. that never departed from his master. Cuando el maestro decidió, el profeta, a entrar a Betel, él lo siguió. When Elijah decided to enter the Bethel, Elijah went with him. Pero cuando él decide entrar a Jericó, But when he also decides to go to Jericho, él también le dice que se quede, pero él decide seguirlo. but Elijah told him to stay, but he decided to follow him anyway. Eso me enseña That teaches me que cuando en una casa se establece una visión, that when a vision is established in a house, si usted tiene el ADN de la casa, if you have the DNA of the house, usted tiene que unirse a la visión. you have to unite with the vision. Y si su pastor va a Betel That if your pastor says, o su líder va a Betel or your leader goes to Bethel y después va a Jericó, and then goes to Jericho, usted tiene que seguir tras de él. you have to follow him. Usted tiene que ir a Jericó. You have to go to Jericho. Y ahora, ¿qué significa Jericó? And what does Jericho mean? Jericó significa Jericho means el lugar the place donde las murallas se derrumban, where the walls are destroyed, donde las trompetas suenan, where the trumpets sound, donde los sacerdotes caminan alrededor de la ciudad. where the pastors walk around the city. Jericó significa Jericho means
La ciudad que te da apertura a tomar la tierra prometida. The land that gets in front of you in order that you have to overcome to enter the promised land. Por eso si tú no conquistas a Jericó, That's why if you do not overcome Jericho, tú no puedes tomar la tierra prometida. you cannot take the promised Y land. usted tiene que conquistar primero Jericó para tomar la tierra You first have to prometida. conquer Jericho in order to be able to go and conquer the promised land. Por eso Jericó necesita That's why in Jericho, hombres y mujeres you need men and women que estén dispuestos a caminar that are willing to walk para que los muros se caigan. for the walls to come down. Y ahí es donde el Señor te enseña And that's where the Lord teaches que no es con tu fuerza ni con tu inteligencia, that it's not with your strength or your sino con intelligence, su Santo Espíritu, but with His Holy Spirit, dice Jehová de los ejércitos. says the Lord. Y aunque tú veas los muros muy grandes, And although you may see the walls very big, cuando tú caminas en obediencia, when you walk in obedience, estás habilitando cosas nuevas. you are allowing the Lord to do new things. Se están habilitando cosas nuevas en tu interior You're qualifying for new things within you. que te van a dar la estrategia para tomar la ciudad. That He will give you the strategy to overcome the city. Es una ciudad donde hay que caminar y dar vueltas. It's where a city that you have to go and walk Y around al it. séptimo día cae la ciudad. And in the seventh day, the walls come down. Quiere decir What does this mean? que no es solo la primera vez, That it's not on the first time. no es a la segunda It's vez, not on the second time. no es a la tercera It's vez, not on the third time. es a la séptima vez. It's on the seventh time. Por eso cuando una cosa no te salga, That's why when No te it doesn't sientas come out the first derrotado. time, don't give up. el Señor está probando si tú estás capacitado para darle 7 vueltas The Lord a is la qualifying ciudad. to see, is this person ready to walk around the city 7 times? El Señor está viendo cuál a la séptima vuelta te va a dar la victoria. He's seeing if you will be willing to walk on the Por eso seventh la time palabra for de the Dios victory. dice que cuando cae el justo, That's why the word says, when the ¿cuántas just veces se fall, levanta? how many times does he lift ¿Cuántas him up? veces se How many levanta? times does he lift him up? Entienda esto, se levanta 7 veces. He will lift him Se up 7 levanta times. 7 veces. He will, 7 times he falls, Yo 7 no times sé, he will lift you up. hermano, si usted me ve saltando es porque el Señor me lo está dando ahora mismo. Eso yo no lo tengo escrito aquí. If you see me jumping, it's because I'm Por receiving eso from el the Lord right justo now. se levanta 7 veces. That's why the just will get lifted up 7 times. Y si algo no se te da, persevera. And if something doesn't come, Persevera happen the es first la time, palabra. persevere. Santo Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit. Jericó Jericho es la puerta a la tierra prometida. is the door to the promised land. Es el lugar donde tienes que conquistar. It's the place that you need to conquer. Ahora, Now, ¿dónde está nuestro Jericó? where is your Jericho? ¿Cuál es nuestro Jericó? What is your Jericho? ¿Cuáles son las murallas internas que hay que derribar? What are those walls within you that you have to destroy? ¿Cuáles son esas cosas que no las ha entregado el Señor? What are those things that you haven't surrendered to God yet? Jericó What is Jericho? son todas esas cosas Are all those things que no te dejan acceder a la tierra prometida. that don't allow you to move forward to the promised land? Son todas esas cosas Is all those things que no te dejan acceder a la presencia del Señor. that don't allow you to get near the presence of God. Por eso That's es why tiempo de conquistar, it's time to conquer. es tiempo de derribar It's time to bring down the walls. todo lo que te separa de Dios. Whatever separates you from God, amen. Por eso la palabra de Dios dice: buscad su reino y su justicia, That's why the word says, seek the kingdom of God and His y righteousness, lo demás vendrá por añadidura. and everything else will be added onto it. Por eso es necesario derribar todo lo que no te permite entrar a la presencia de That's why it's Dios, important for us to get rid of those things that don't allow you to get into the presence, o te aleja de la presencia. or that separates you from His presence. Pero este hombre entendía, Eliseo entendía But Elijah understood que él tenía que llegar a Jericó, that he needed to go to Jericho, porque es una tierra donde está preparada para que tú conquistes. because it's a place that you have to go that is there for you to conquer. Jericó fue creada Jericho was created para demostrarnos to demonstrate to us que no importa cuán grandes sean las murallas, that it doesn't matter how tall the walls are, siempre y cuando la voz de Dios but as long as the voice of God te envía a conquistar sends you to conquer el territorio que Él te ha entregado, the territory that He has given you, lo vas a hacer, you will conquer it, por muy altas que se vean las murallas. regardless of how tall the walls may seem. No es casualidad It's not coincidence que el Señor nos haya plantado en esta ciudad. that the Lord has lifted us up in this city. Hemos sido llamados We have been called a
conquistar la ciudad de Hollywood, to conquer the city of Hollywood, porque esta ciudad le pertenece a Cristo. because this land is for God. Y no importan los que se levanten, And it doesn't matter who may want to lift up against it. brujería, espiritismo, lo que sea. Witchcraft, white magic, black magic, No hay nada, it doesn't matter. no hay nada There is nothing que pueda con el Dios al cual usted le sirve. that can challenge the God that we serve. Jehová Sabaoth, Jehovah Sabaoth, Jehová Sabaoth, Jehovah Sabaoth, Señor de los ejércitos, the Lord of the armies, el Rey de gloria, the King of glory, el Rey de gloria, the King of glory, el Rey de gloria del Salmo 24, the King of glory of Psalms 24. el cual tú dices, alzad vuestras puertas, alzar cabezas. That He Porque el lifts your Señor head. quiere que tú mires hacia arriba, That no He mires wants hacia you to- abajo, He wants you to porque look va a up. He doesn't entrar want you el to Rey look de down. gloria. Because you have to Yo no sé see quién the está King of glory. preparado para ver al Rey de I gloria. don't know who's prepared here to see Yo the no King sé of quién glory. está preparado para entender que el Rey de gloria se va a establecer en esta ciudad. I don't know if somebody's ready Comienza to a accept declarar, and declare that porque the hay King of glory will be territorios que hay established in que the city. conquistar, Because we- territorios dentro de nosotros, y Because cuando sean conquistados vas a estar habilitado para conquistar otros territorios. He has prepared us to go and conquer those that need to be reached. Santo Espíritu de Dios, Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. santo eres tú, Señor. Thank you, Jesus. Y los discípulos, versículo 5 de los profetas que se hallaban en Jericó, se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy tomará Yahweh tu Señor por encima de tu cabeza? Y él le contestó: yo también lo sé, guarden silencio. So verse 5 says, the company of the prophets at Jericho went up to Elijah and asked him, do you know that the Lord is going to take your master from you today? Yes, I know, he replied. So be quiet. Y cuando yo le preguntaba: Señor, pero si él ya le dio esta respuesta en la primera ciudad, And then I was asking God, but he already gave this answer in the first city. siempre van a venir voces There will always be voices that will raise up, que te van a querer desenfocar del propósito de Dios. that would like to take your focus away from the Que le purpose of dicen: God. guarden silencio, And you got to say, be quiet. no suelten ninguna palabra, Don't release no word. no digan nada. Don't say anything. Yo sé lo que quiero. I know what I want. Cuando el Señor me eligió, When God chose me, y este es Eliseo, and this is Elijah, Eliseo hizo algo and Elijah did que something me llamó mucho la atención. that really caught my attention. Eliseo estaba trabajando la tierra, Elijah was working on the land. era un hombre de trabajo. He was a man of work. Pero ¿sabes qué? But you know what? ¿Qué es lo que hizo con su arado? What did he do with his animals? Lo sacrificó. He sacrificed them. ¿Por qué? Why? Para no mirar atrás, Not to look back anymore. para no mirar atrás, Not to look back anymore. para cuando él mirara atrás no viera los instrumentos. That if he was seeing the back, he wouldn't see Entienda que el anything Señor anymore. te está llamando, If the Lord is calling you today, pero nosotros seguimos muchas veces mirando atrás. but too many times we El continue to Señor look quiere back. que tú conquistes. The Lord wants you to conquer. Entonces cuando las personas vengan a acordarte de tu viejo hombre, And that's why when the people want to come and tú remind le you of digas your con man, autoridad: ya yo conquisté la ciudad de Jericó. I already Eso conquered que tú estás Jericho. diciendo no me pertenece. So what you're telling me is Eso not for me. eso no me arropa. That doesn't, Porque that yo shouldn't soy do nueva anything. criatura en Cristo. Because Porque el enemigo va a querer juzgarte. the enemy is going to Con want tu to vieja judge you. falta va a querer traer a memoria a tu viejo hombre. The enemy is going to want to bring the old Pero man to ya tú memory. estás en Jericó. But eliminate that Jericho. Ya tú conquistaste la ciudad. But you already conquered the city. Santo eres tú, Señor. Thank you, Jesus. Y toda voz que quiera desenfocarte de lo que el Señor ya te dijo, And whatever voice wants to raise up to take your focus away from what God told you, aléjala de ti. depart from it. ¿Sabes qué? You know what? Tú tienes autoridad. You have authority. Tú tienes autoridad. You have authority. Hay de ti si tú la aceptas. It's up to you if you accept it. Se hace real en el mundo espiritual si tú la aceptas. If you make it real in the spiritual realm when you Pero tú accept it. tienes la autoridad But you have the authority. en Cristo Jesús de decir: no, yo no la acepto. In Jesus Christ, you got to Yo say, I sé lo don't que accept Dios it. habló de mí. No, Yo I don't sé el accept it. propósito que tengo I en know the esta purpose the tierra. Lord has given me. Santo eres tú, Señor. Thank you, Jesus. Diga: esto se está poniendo bueno. Say, this is becoming very good right now. Dígalo: esto se está poniendo bueno. Say, this is getting real good right now. Celebre, mi hermano, porque cuando el Señor habla, Brothers and sisters, you got to get excited when the Lord talks. gracias, Señor. Thank you, Jesus.
Santo eres tú, Señor. Thank you, Jesus. Vamos al próximo versículo. Después Elías dijo a Eliseo, versículo 6: espérame aquí, porque Yahweh me envió al Jordán. Porque Eliseo le dije: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Y luego se marcharon los dos. Then Elijah said to him, stay here, the Lord has sent me to the Jordan. And he replied, as surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So the two of them walked on. Y eso me enseña And that teaches me que a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, that regardless of the circumstances that you may be living, Santo, gracias, Señor. Dice thank su you, palabra Jesus. The word says que nada me separará de su amor. that nothing will separate Ni me lo from his alto love. ni lo profundo, Not even the ni tall or the principados deepness. ni potestades. Not even the Nada darkness of the creado light en este mundo Nothing te created in puede this world separar del amor de can Dios. separate me from the love of God. Entienda que nada te puede separar del amor de Understand that Dios. there's nothing that can separate you from the love of God. Y si nada te puede separar del amor de Dios, porque tú retrocedes. If there's nothing that can separate you from the love of God, then why do you go back? Te está diciendo: vamos al Jordán. When he's telling you, let's go to the Jordan. Wow, Señor. Thank you, Jesus. Versículo 7. Verse number 7. Dice: y 50 varones de los discípulos de los profetas se pararon enfrente a cierta distancia, mientras ellos dos se pararon a la orilla del Jordán. 50 men from the company of the prophets went and stood at a distance, facing the place where Elijah and Elijah had stopped at the Jordan. Y el 8 dice: y luego Elías tomó su manto, Elijah took his cloak, lo dobló y lo golpeó, rolled it up, and struck the water with it. y golpeó las aguas del Jordán, And struck the water with it. las cuales se separaron al uno y al otro lado, The water divided to the right and to the left, y ambos pasaron por tierra seca. and the two of them crossed over on dry ground. Y me llama la atención que habían 50 varones de los discípulos de los profetas And it catches my attention that there were 50 men from the company of the prophets, que estaban a cierta distancia, that they were a certain distance away. estaban mirando. They were just looking. Y a veces cuando hay un mover del So- Señor, And sometimes when there's a move of the Lord, tomamos esa posición. we take those positions. Amen. Esperamos mirar desde lejos We expect to see from para afar, buscar detalles y comenzar a criticar, to start seeing cuando no details and begin to entendemos criticize, el movimiento del Espíritu Santo. instead of enjoying the movement of the Holy Spirit. Por eso el Señor nos tiene que llevar al Jordán. That's why the Lord has to take us to the Jordan. Por eso Eliseo entendía que él tenía que ir al Jordán. That's why Elijah understood that he had to go to the Jordan. El Jordán significa The Jordan means es el lugar donde hay una manifestación genuina del Espíritu Santo. is where there's a genuine Es un manifestation of the lugar Holy donde el Spirit. río se divide en dos. Es un lugar donde las aguas se abren. It's where the waters are broken open. Es un lugar donde hay un antes y un después. It's where there's a before and an after. Y vamos al versículo, al libro de Josué 3:13, And let's go to the book of Joshua. que quiero compartirles 3:13. algo aquí. Esto no es casualidad, mi hermano. This is not a coincidence. Cada lugar que ellos iban había una enseñanza. Everywhere they El went, there was a espíritu de teaching. Eliseo tenía que llenarse de algo nuevo. They had to be filled with something new. Tenían que romperse las estructuras The structures needed to be broken para poder manejar lo que él quería. to move where he wanted us to go. Y mira lo que dice Josué 3:13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas del Jordán que vienen de arriba se detendrán en un montón. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. Vamos al versículo 7 y 8 de ese mismo capítulo. Let's go to verse 7 and 8 in that same chapter. Y lo que me llama la atención, And what catches my attention here, que Dios le estaba hablando a Josué en este momento. that the Lord was speaking to Joshua at this moment. Le estaba habilitando a Josué, He was giving him the qualifications, porque el pueblo tenía que cruzar, because the people had to cross over. el pueblo tenía que caminar. The people had to walk.
El pueblo tenía que llegar a una nueva temporada. The people had to enter a new season. Y mira lo que le dice el 7. And look what number 7 says. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuvo con Moisés, así estaré contigo. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Estamos hablando de un hombre que era el sucesor de Moisés, We're talking about a man that was the successor of Moses, pero que también sirvió a Moisés. but that also served Moses. Y este hombre estaba siendo habilitado por el mismo Dios. And this man was being guided by God. Vamos al 8. Let's go to verse 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Tell the priests who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. Y ahí vamos al 13. And here we go to verse 13. Y resumiendo, cuando los sacerdotes toman el arca de la presencia y se paran en el Jordán, When the priests get the ark of the covenant and they stand in the waters, las aguas se dividen en dos. the waters begin to divide. Y todo el pueblo caminó en lo seco. And the people are able to walk on dry land. ¿Usted no entiende que esto se vuelve a repetir acá más adelante en lo que le estoy compartiendo? Don't you understand that this begins to happen again here when we were speaking about in the second Kings? El pueblo necesitaba una señal The people needed to go and cross over, para entender que Josué era el líder de ellos. to understand that Joshua was their leader. Ellos habían visto la manifestación de Jehová mediante de Moisés. They had seen the manifestation of Jehovah over Moses. Por eso Jehová le dice a Josué: yo te voy a engrandecer delante de todo Israel, That's why para God que vean tells- como señal que cuando se abre el Jordán, mi presencia está sobre ti. And that's why God told Joshua that I will make you be exalted in front of the people of Israel. Y mira That lo way when que- the water split, they will know that God was with him as well. Y lo que dice el 13: y cuando las plantas de los sacerdotes que llevaban en el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asentaron en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. And as soon as the priests who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. Es necesario que vayamos al Jordán. It's important for us to go to the Jordan. Es necesario que vayamos al Jordán. It's important for us to go to the Jordan. Es necesario que las aguas se dividan. It's important for the waters to divide. Porque cuando las aguas se dividen, el pueblo puede caminar en lo seco. Because when the water divides, the people are able to walk on dry land. Porque cuando las aguas se dividen es el anuncio de lo nuevo que viene de Dios. Because when the waters are split, that is the news of you things that will happen in front of God. Porque cuando las aguas se dividen es el fin de la temporada del desierto When the water split is coming and tell you that the season of the desert, para tomar la tierra prometida. that the season of the desert is over to enter the season of the promised land. Las aguas se tenían que dividir, The water needed to be split, pero el pueblo tenía que caminar. but the people needed to walk. Por eso es una enseñanza para nosotros, That's why it's a teaching for us. que cuando las aguas se dividan, That when the water split, usted tiene que caminar. you need to walk. No te tienes que quedar como los 50 que veían de lejos viendo la You manifestación. cannot just stay like the 50 prophets that were looking from afar. Por eso cuando comienza el mover del Espíritu Santo, That's why when the movement of the Holy Spirit usted begins, tiene que moverse. you need to begin to move. Usted tiene que moverse. You need to begin to move. Usted tiene que moverse. You need to begin to move. Santo eres tú, Señor. Thank you, Jesus. Y Eliseo caminó And Elijah walked. y una vez más iba atrás de su maestro. And in another time, he was following his master. Wow, Señor. Thank you, Jesus. Y habiendo ellos pasado, dice versículo 9, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Entonces Eliseo dijo: que el doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Pero él le dijo: es mucho lo que has pedido. Si me ves cuando yo sea arrebatado, así te sucederá. Pero si no, no sucederá. And in verse 10 it says, you have asked a difficult thing, Elijah said, yet if you see me when I am taken from you, it will be yours, otherwise it will not. Excuse me, from verse 9.
When they had crossed, Elijah said to Elijah, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you? Let me inherit a double portion of your spirit." Elijah replied, "You have asked me a difficult thing," Elijah said. "Yet if you see me when I am taken from you, it will be yours. Otherwise, it will not." Y lo tremendo que el Señor en este pasaje And what's interesting in this passage, llega un momento, diría, crítico del pasaje, a critical time comes, pero el Señor es fiel a su palabra. but the Lord is faithful to his word. Porque Él le dice, si me ves, se te será otorgada, pero si no, no. And he said, if you see me, it will be given to you. But if you don't, Pero yo it le won't. decía, Señor, ¿por qué? But then I will ask God, but why? Porque si este hombre no ve que Elías es arrebatado, no va a venir la doble porción. Why is it that if this man does not see when Elijah gets taken away, he won't receive the double portion? Y entendía que por eso era el título de la prédica. That's why I understood now the title of the preaching, Porque la obediencia te habilita para la unción. because the obedience qualifies you for the anointing. Él fue obediente en todo su servicio. He was obedient to all his services. Él lo siguió por cada ciudad, por Betel, He followed Por him through every Jericó. city, to Bethel, to Jericho, por el Jordán. through the Jordan. Él ve cuando el río se abre en dos. And when the river is split in two, No solo se queda mirando, sino que camina. he doesn't only see, but he begins to walk. Por eso cuando el Señor te llama, That's why when the Lord calls you, el Señor te respalda. the Lord is going to back you Y no up. es casualidad That's why, que cuando Elías caminaba por un campo, and that's why when Elijah él le would walk in the decía, middle ve of the field, y elija a Eliseo. and he goes and he Pero como chooses el Elijah, próximo profeta. like the next prophet. Por eso el Señor cuando llama respalda. That's why when the Lord calls, he backs you up. Llega el momento crítico y si no lo ve no viene la doble porción. And it was a moment of the critical time here that if you don't see him, you won't receive the double portion. Pero en cada paso de obediencia, But in every step of his obedience, en cada ciudad recorrida, in every city that they walk, en cada nivel espiritual alcanzado, in every level spiritually that was reached, el Señor estaba mirando su the obediencia. Lord was seeing his obedience. Cada paso que él daba, And every step that he will make, cada momento que decía, and every moment that he will say. y esto soy yo pensando, And this is me thinking, imagining wow, this. tengo que ir atrás de este Señor. That I have to be behind this man. Pero si estamos bien aquí en casa de Dios, But if we are good here in Bethel, in the house of God, donde el Señor habla, where the Lord speaks, ¿por qué tengo que ir a Jericó a conquistar? why do I need to go to Jericho and conquer? Incluso él podía estar preguntándose esto soy yo, muy personal. Because perhaps maybe you're asking yourself, because this is for me. Pero él seguía caminando, But he will continue to walk. él seguía caminando. He will continue to walk. Pero cada paso que él daba But every step he will take era la habilitación was him reaching those qualifications para obtener lo que él quería. to obtain what he wanted. Y su maestro le dice, no cosas pocas pedido. And the master says, you didn't ask for something lightly. Por eso cada vez que tú das un paso de obediencia, That's why every time you take a step of obedience, tu entendimiento your understanding comienza a destruirse. begin to flow. Tu entendimiento Your understanding, comienza a romperse. your personal understanding Porque begins to aunque break. tú no entiendas lo que está pasando, el Señor está viendo tu obediencia. Although you may not understand what is happening, the Lord is seeing your obedience. Él está quitando lo que tú aprendiste He is taking away from what you learned para ensancharte, to fill you, para poder tomar el doble porción de la unción del Señor. for you to receive the double portion of the anointing of God. Y aunque tú no entiendas, obedece. And although you may not understand, be obedient. Aunque tú no entiendas a tu líder, obedece. Although you may not understand your leader, obey. Algo se está desatando, Something is being released. algo se está rompiendo. Something is breaking. Para que la unción descienda, algo tiene que crecer. Something that every time the anointing comes, something Algo breaks. tenía que crecer en su interior Something needed to grow in his interior para poder sostener el doble porción de la unción. to be able to sustain the double portion of the anointing. Y todos sabemos lo que ocurrió. And we all understand what happened next. Y sucedió que mientras ellos conversaban al ir caminando, And as they continued to walk, he aquí un carro de fuego tirado por caballos. in a car of fire Imagínese came in este a whirlwind. momento. Comience a imaginarse. Begin to imagine. Imagíneselo con los caballos que usted ve aquí en esta tierra. No Imagine importa. with the horses that you see Lo right now espiritual es lo in this day and espiritual. age. But see it in the spiritual realm. Incluso la palabra dice que los serafines son los que mueven al Señor.
And the word says that the serafines Imagínate are the ones that serafines protect the Lord. trayendo la presencia de Dios. That they are around the presence of Nosotros God. nos imaginamos caballos, pero los carros celestiales son serafines, But the celestial cards are the ángeles seraphims, volando. that are angels that fly. Hermano, había algo en lo espiritual. There was something in the spiritual realm. Lo que me impacta de todo But esto what es impacts me of all this, que él dice, y aquí un carro de fuego tirado por caballos. and Los separó a los dos. suddenly a No fue chariot uno of solo, fire fue a los dos. and horses of fire appeared Es and decir, separated que the two la of them. gloria lo envolvió a él también. That it- Su obediencia no fue por gusto. That the world No will also capture him. entiende que tu obediencia no es por That his gusto. obedience La also gloria not te unto va a me that envolver. glory. La gloria te va a envolver. The glory will also cover you. Y Elías ascendió al cielo en un torbellino. And it says that Elijah was taken up to heaven in a whirlwind. Y al ver Eliseo aquello, he aquí él gritó diciendo: Elijah saw this and cried out, Padre mío, el carro de Israel y su gente de caballo, y jamás lo volvió a ver. my father, the chariots and the horsemen of Israel. And Elijah saw him no more. Y habiendo tomado sus ropas, las rasgó en dos partes. Then he took hold of his garment and tore it in two. Y no me quiero extender, And I don't want to extend here, pero lo que me llama la atención es but what really catches my attention here, que solamente una persona that only one person que decidió obedecer a su maestro, that decided to obey their master, que decidió seguir a su maestro, that decided to follow their master, fue la única persona que en ese área is the only person that in that area pudo ver la manifestación del Señor. was able to see the manifestation of the Lord. Habían 50 varones afuera, desde fuera, mirando lo que estaba pasando. There were 50 other prophets afar, just looking from a distance. Incluso más adelante ellos mandan gente a buscar el cuerpo de Elías. And actually, a few verses later, they go Aunque and they eran send out 50 varones de los profetas, people to go and look for Elijah. podemos decir que estaban en una escuela profética. We could understand that they were in a prophetic Podemos school. decir que caminaban bajo los rudimentos. We could say that they would walk under those rules. Esos varones no fueron obedientes al pasar el Jordán. Those men were not obedient to cross the Jordan. Por eso no fueron habilitados para ver la gloria venidera. That's why they weren't qualified to see the whirlwind of God. Lo que habilitó a Eliseo What allowed Elijah to be qualified ver el mundo espiritual abierto was able to see the spiritual world fue su obediencia. was his obedience. Y mi hermana Ross comentaba en la clase del miércoles, And Sister Ross here commented in her class on Wednesday, y la hermana decía, la obediencia precede la manifestación. and she will say that in obedience you will see the manifestation. Él pudo ver la gloria de Dios. He was able to see the glory of God. Incluso lo que él pedía se le fue dado. And what he asked was given. Pero eso no fue casualidad. But that wasn't a coincidence. Fue el resultado It was the result de caminar en obediencia. of walking in obedience. Fue el resultado That de was the result. caminar a pesar de la situación. Regardless of the situation, Es el resultado that is the result de decirle, yo te voy a seguir, Señor. of saying, I will follow you, Jesus. Es el resultado de decir, hoy yo te entrego mi voluntad. That's the result of you saying, today I give you my will. Es el resultado de decirle, Padre, no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor. That is the result of you saying, Lord, I don't care about what's happening in my surroundings. Yo te quiero seguir a ti. I just want to follow you. Esas gente que estaban desde lejos Those people that were from afar, se perdieron la oportunidad de entrar en contacto directo con la gloria de Dios. they lost the opportunity to be in direct contact with the glory of God. Y eso nos enseña And that teaches us, que incluso dentro de la casa, and even here within the house, si no estamos siendo obedientes, if we are not being obedient, nos vamos a perder la manifestación we del will lose Señor. the manifestations of God. Santo eres tú, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Dice el versículo 13. Y después recogió el manto de Elías que había caído y regresó. Y luego parándose a la orilla del Jordán,
tomó el manto de Elías que se había caído y golpeó las aguas, diciendo: oh Yahweh, Dios de mi señor Elías, al golpear también en él las aguas del Jordán, y éstas se separaron a uno y al otro lado, y Elías cruzó. Elijah then picked up Elijah's cloak and had fallen from him and went back and stood on the bank of the Jordan. He took the cloak that had fallen from Elijah and struck the water with it. Where now is the Lord, the God of Elijah? He asked. When he struck the water, it divided to the right and to the left and crossed over. Muchas veces, Many times, aunque ya el Señor te ungió, although the Lord already anointed you, tienes que volver a ir al Jordán you have to continue to go to the Jordan y volver a golpear las aguas. and continue to hit the waters. Amen. Y lo mismo que le ocurrió a Josué, And the same thing that happened to para que el Joshua, pueblo de Israel viera que era el mismo Dios que estaba sobre él. for the people to see, the people of Israel to see that God was Tenían with que him. abrirse las aguas de nuevo. And he had to, it's time for us to go to Entonces the waters estamos again. subiendo Eliseo que regresa al Jordán por el cual ya caminó, And then he told them, return to the Jordan, and he walked through dry land. pero está lleno de agua. But it's full of water. Y él tiene que ver si la unción que ha sido depositada sobre él tiene acción en la tierra. And he wanted to test to see if the anointing was given to him to be able to part the waters. Por eso la unción es para demostrar el poder de Dios. That's why the anointing is to demonstrate the power of God. Y mira lo que dice más adelante. And look what it says further ahead. Y al ver esto, los discípulos de los profetas que se hallaban en la ribera opuesta en Jericó dijeron: el espíritu de Elías ha posado sobre Eliseo. Entonces acudieron a su encuentro y postrándose en la tierra ante de él. The company of the prophets from Jericho who were watching said, the spirit of Elijah is resting on Elijah. And they went to meet him and bowed to the ground before him. Yo decía: wow, Señor, tuvo que retornar hacia el Jordán. And you told him to return to the Jordan. Y ahí fue donde él demostró que la unción estaba sobre él. And that's where he demonstrated that the anointing was over him. Y mi pregunta es: And my question is, muchas veces many times, pedimos la unción, we ask for the anointing, pero ¿para qué la quieres? but for what do we want it? ¿Para qué quieres la unción? For what do you want the anointing? ¿Para guardarla? To put it away? ¿Para guardarla en una gaveta? To put it away in a cabinet? ¿O para salir el ungido de Jehová? Or for you to post yourself as the anointed of God? ¿Para qué guardamos la unción? For what do we put away the anointing? Si dice la palabra del Señor If the word of God says que la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios, that the natural seeks and cries out for the manifestation of the Lord, lo que pasa es que la unción está. is that the anointing is there. Lo que nosotros no creemos que la tenemos. The thing is that we don't believe that we have it. No salimos a las calles. We don't go to the streets. No manifestamos lo genuino del Señor. We don't manifest the genuine things of God. La unción va a ser probada. The anointing will be tested. Y cuando el río se abre en dos, And when the river is split in two, las personas alrededor van a decir: the people around you will say, verdaderamente Jehová posa sobre él. truly God is with them. Pero eso no ocurre cuando está en una gaveta encerrada. But that doesn't happen if the anointing is put away in a cabinet. Eso no ocurre cuando hacemos habituales That doesn't happen when we're standing. en venir los domingos y me voy hasta el próximo domingo. This doesn't happen just making a routine of coming on a Sunday and you only come on Sundays. La unción The anointing es para manifestarla. is to manifest it. Porque si no se manifiesta, Because if you don't manifest it, es como el vino viejo, it's like the old wine, que no solo se derrama, that it doesn't only spills, sino pudre el recipiente. but it also El vino spoils viejo the old. pudre el recipiente y el vino se derrama. But the old wine destroys the old vase and spoils the new wine. Amén. Es tiempo It's time de caminar en obediencia. to walk in obedience. Es tiempo It's time de manifestar lo que el Señor ha depositado en cada uno to de nosotros. manifest what the Lord has deposited in every single one of you. Es tiempo It's time
de que llegue un avivamiento a esta ciudad. for a revival to come to this city. El avivamiento no llega viniendo los domingos. The revival doesn't just happen coming on Sundays. El avivamiento llega cuando nuevas personas llegan a la casa del Señor. Cuando hay nuevas personas entregándose en las calles, reconociendo que Jehová es Dios, reconociendo que Jesús es el Señor. The revival occurs when people are coming, when new people are coming into the church and giving their lives to Christ. And when we go out to the streets and preach and bring those people that need Christ to the house of the Lord. Y me llamaba la atención And it caught my attention que Eliseo entendía en el tiempo en que vivía. that Elijah understood the time that he lived. Y la misma obediencia que lo habilitó a él And the same obedience that allowed him and qualified him para manejar la unción, to be able to manage the anointing, hizo que sus ojos fueran abiertos. allowed for his eyes to be open. Y más adelante en los próximos capítulos, And as you continue to read ahead, él le dice a su sirviente, he tells his servant, le dice, Padre, ábrele los ojos a él he says, Father, para que open the vea el eyes of my ejército que servant, nos rodea, for him que to es be able mayor to que el see the ejército army del that surrounds enemigo. us, that is bigger and larger than the army against us. Es la misma unción que estaba sobre él. It's the same anointing that was over him. Y él quería entregársela a su sirviente. And he wanted to give it to his servant. Él entendía que recibía por gracia y lo daba por gracia. He understood that what he received by grace, he will give by grace. Con esto ya voy a terminar. And with this I will finish. Y quiero hablarte de alguien en la palabra de Dios And I want to speak to you about somebody in the Word of the Word of God que entendía that understood la importancia de la obediencia. the importance of obedience. Y te estoy hablando de Jesús. And I'm talking to you about Jesus. Y mira lo que dice Filipenses 2:8. And look what it says in Philippians 2:8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Y mira la conexión tan hermosa que tiene esto con esta palabra. And look at the connection that this has with the word that I'm sharing with you. Que Eliseo tuvo que ir al Jordán, That Elijah had to go to the Jordan, donde las aguas se dividieron. where the waters were split in two. Pero Jesús, But Jesus, para comenzar su ministerio, to begin his ministry, tuvo que ir al Jordán. he had to go to the Jordan. Es el mismo lugar It's the same place donde las aguas se dividen, where the waters were divided, donde una persona entra where a person enters y sale otra, and a different one exits, donde el viejo hombre muere where the old man y dies sale la nueva and the criatura. new creation Yo no comes. sé si usted entiende, I don't know if you understand. muchas veces cuando vemos el bautizo como algo común, no es algo común. Many times we see something Estás like the bajando a las baptism aguas. like something normal, but it's not. Estás bajando a las aguas. You're going to the waters. Hay una división. There is a division. El viejo hombre queda ahí, The old man stays there, el nuevo hombre que sale. and the new man exits. Y dice la palabra de Dios que cuando él bajó al Jordán And it says that when Jesus went down to the Jordan y fue bautizado and he was baptized y salió, and he came out, desde el cielo se oyó una palabra que decía: and from the heavens they heard a voice that said, este es mi hijo amado, "This is my beloved en el son, cual yo tengo complacencia. in which I am Y pleased viene el with." Espíritu Santo. And the Holy Spirit. Por eso entienda que usted cuando baja las aguas That's why it's important for you to understand when you go down to the water, no es un evento común, it's not a common event. es una división, It's a division. es una habilitación It's a qualification para que la unción descienda sobre for ti. the anointing to fall upon you, Porque es un paso de obediencia. because it's a step of obedience. La misma obediencia que habilitó a Eliseo The same obedience that Elijah had to do es la misma obediencia que habilitó a Jesús para su ministerio. is the same one that Jesus had to follow. Porque él dice, es necesario que yo pase este paso. That's why he says it's important for me to do this. Porque incluso Don Juan le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar? And that, Él that, entendía quién era él. that even John the Baptist says, "Who am I? I'm not qualified to baptize you." Pero él entendía que la obediencia era primero. But he understood that obedience was first. Por eso la obediencia es la llave para que te habilita para que manejes la unción. That's why obedience is the key for you to see the anointing. Y
Y él entiende que tiene que bajar a las aguas And he understood that he had to go down to the waters para que el Espíritu Santo descienda en forma de paloma. for the Holy Spirit to come and descend in the form of a bird. Por eso vemos muchas veces That's why many times we see que hay personas que reciben el Espíritu Santo en medio de un bautismo. that there's people that receive the Holy Spirit in the midst of a baptism. Es que está habiendo una habilitación celestial. Is that there's a celestial ministering occurring. Pero su obediencia lo llevó a algo más. But his obedience led him to something else. Y me refiero a Jesús. And I'm referring to Jesus. Y mira lo que dice Efesios 1 del 20 al 21. Y con esto vamos a terminar. Hallelujah. Santo eres tú, Señor. Y Jesús caminó como hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice Efesios 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Al 21, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amen. He exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Es decir, que la obediencia hasta la muerte, la obediencia sea la cruz, Is to say that the obedience that may lead you to the cross, lo habilitó or that led him to the cross, allowed him a que estuviera en los lugares celestiales, that allowed him to be able to be in the celestial realm, no en un lugar común, not in a common place, sino a la diestra del Padre. but on the right hand of God. Y cuando tú te sientas a la diestra del Padre, But when you sit on the right hand of the Father, estás en un lugar de autoridad. you are in a place of authority. Y eso me lo confirma el 21. And verse 21 confirms that. Y le dio autoridad sobre todo que principado, And he gave, sobre todo que poder y señorío, and he gave him authority to rule over everything, power and dominion, y sobre todo nombre que se nombra and every name that is invoked, en este, no solo en este siglo, not only in this present age, sino en el venidero. but also in the one to come. Por eso el nombre de Jesús That's why the name of Jesus es en el nombre en el cual tú puedes ser salvo. is in the name that you can be saved. Porque lo dice su palabra, no hay nombre dado a los hombres Because the word says that there is no name given to men en el cual tú puedes ser salvo. that in which you can be saved. Su obediencia Your obedience or his obedience lo habilitó qualified him para lo venidero, to what was to come. para decirle a los principados, To tell those rulers, a las potestades de este siglo, to tell the principalities of this dark age, hoy yo levanto un acta nueva today I lift up a new act sobre la vida de mis hijos. over the life of my children. Hoy yo abro una oportunidad Today I give them an opportunity sobre la vida de mis hijos. over the life of my children. Hoy se abre una misericordia Today a mercy opens sobre la vida de mis hijos. over the life of my children. Y todo lo que te condenaba And whatever will condemn you fue destruido en la cruz, was destroyed on the cross, fue vencido en la cruz. was overcome on the cross. Y era necesario que él caminara And it was necessary for him to die on the cross. para que hoy For us today, pudiéramos disfrutar be able to enjoy los beneficios de la salvación. the benefits of salvation. Y cuando él cumplió su cometido, And when he accomplished his purpose, comenzó a moverse en los lugares celestiales, he began to move in the heavenly places a la diestra del Padre, on the right hand of the Father, demostrando su autoridad. demonstrating his authority. Pero para que él llegara a esto, But in order for him to have reached that, tuvo que ser obediente he had to be obedient y entender su cometido. in order for him to fulfill his purpose. Por eso es el título de esta prédica. That's why the title of this preaching La obediencia is Obedience te habilita para la unción. qualifies you for the anointing.
Cada cosa que hagas en la casa del Señor, Everything that you do in the house of God, no lo veas como algo simple. don't see it as something simple. El Señor está probando tu obediencia. The Lord is testing your obedience. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. La misma obediencia The same obedience que habilitó a Eliseo that allowed Elijah para una doble porción de su espíritu to receive a double portion of the Holy Spirit es la misma obediencia que el Señor is the same obedience that the Lord está necesitando cada día de nosotros. is needing from every single one of us every single day. Porque esa obediencia Because that obedience nos va a hacer will allow us, permitir acceder will permit us to enter a lo fresco y lo nuevo de Dios para nosotros. to the new and the fresh of God. La unción The anointing no se le entrega a cualquiera.